Good morning to all of you. Selamat pagi Bapak Ibu semua. It is good to be here. Senang sekali berada di tempat ini. This is not my first time to this church. Ini bukan pertama kalinya saya berada di gereja ini. Quite a lot of years ago, Beberapa tahun yang lalu, if you remember Pastor Hans Wisang, kalau Bapak Ibu ingat Pastor Yeah. Hans Wisang, while I was working with Scripture Union, he connected me with this church. ketika saya masih bekerja di Scripture Union, dia memperkenalkan saya ke gereja ini. Yeah. I study architecture in the university. Saya mempelajari arsitektur di kampus universitas. And then I work in what we call JKR, Jabatan Kerja Raya, Public Works Department in my country. Lalu saya bekerja di perusahaan JKA, satu perusahaan publik. Then at age 30 years old, I left that job and I went into full-time ministry. Dan ketika saya umur 30 tahun, saya meninggalkan pekerjaan itu dan sepenuh waktu melayani. So I'm 62 years old this year. Saat ini saya berusia 62 tahun. Yeah. I'm glad to stand beside a young man. Saya senang berdiri di sebelah anak muda. Praise the Lord. And out of that 30 plus ministry years, Dan setelah 30 tahun lebih saya melayani, about 20 was spent in Scripture Union. 20 tahun lebih saya melayani di Scripture Union. And today we are doing this particular session on quiet time. Dan pagi ini kita akan membahas secara spesifik tentang saat teduh. Yeah, which is part of leadership, I believe. Yang merupakan bagian penting dari kepemimpinan, saya percaya. Yeah, what is quiet time, or what is devotion, or what is time alone with God? Apa itu saat teduh atau apa itu renungan pribadi atau waktu pribadi dengan Tuhan? I think it is a regular and meaningful interaction between me and God. Menurut saya saat teduh adalah satu waktu interaksi antara saya pribadi dan Tuhan secara berkala dan mendalam. And there are two important things that we do in this time of interaction. Dan ada dua aspek yang penting sekali dalam interaksi ini, Prayer and the Word of God. yaitu doa dan firman Tuhan. I just want to pick up one important word from this definition. Saya akan mengambil satu kata penting dari definisi ini. Other things we will touch on along the way. Sisanya akan kita sentuh sambil berjalan. Yeah, the important word I want to raise up is the word regular. Satu kata yang pengen saya tekankan adalah kata berkala. Yeah, regular is a very interesting word. Kata berkala adalah kata yang sangat menarik. So if I say I go back to my hometown regularly, Jadi kalau saya katakan saya pulang kampung secara berkala, yeah, it could be every year one time. itu bisa artinya setahun sekali, Or it could be every year 2 times. bisa juga berarti setahun 2 kali. Yeah, so I go back to my hometown regularly and I go back twice a year. Jadi saya mengatakan saya berkala pulang kampung tapi cuma setahun 2 kali sebenarnya. So someone may say, I do my quiet time regularly. Jadi kalau ada yang bilang saya rutin berkala bersaat teduh, And I ask that person, how regular? maka saya tanya seberapa rutin atau seberapa berkala engkau saat teduh? Every month I do 1 time. Setiap bulan saya sekali saat teduh. I never miss. Saya nggak pernah lewat sama sekali. So 12 months I do 12 times a year. Maka 12 bulan saya saat teduh cuma 12 kali setahun. That's why I want to talk about this word regular. Makanya saya pengen menekankan kata berkala atau rutin. So what is regular quiet time? Apa itu saat teduh yang berkala atau rutin? Some people think every day we must do. Beberapa orang berpikir rutin itu adalah setiap hari saya harus bersaat teduh. My personal opinion, Pendapat pribadi saya, yes, every day we should do. ya setiap hari kita harus bersaat teduh. Some people say, well, 3 or 4 times a week is good enough. Beberapa orang berkata ya paling nggak 3 sampai 4 kali seminggu aja udah cukup bagus. Let the Lord speak to you on that. Biarkan Tuhan yang berbicara kepada saudara di bidang itu. What is the outcome that we want from quiet time? Apa hasil yang sebenarnya kita inginkan dari bersaat teduh? A consistent quiet time should help us build a growing relationship with God. Saat teduh yang konsisten harusnya menghasilkan hubungan yang bertumbuh antara kita dengan Tuhan. Growing. Bertumbuh. We will never stop growing knowing the Lord. Kita nggak pernah bisa cukup atau berhenti bertumbuh dalam mengenal Tuhan kita. The infinite God is so big that a lifetime on earth is not enough to know Him. Karena Tuhan yang
tidak terbatas begitu besar sehingga seumur hidup pun gak cukup untuk kita mengenal dia. So this growing relationship with God continues when we go away from earth to a new address. Bahkan hubungan yang bertumbuh dalam mengenal Tuhan akan terus berlanjut sekalipun kita sudah meninggalkan dunia dan berjumpa dengan Tuhan. And because God is infinite, Dan karena Tuhan itu tidak terbatas, the infinity of time in heaven still is not enough to know God. karena Tuhan tidak terbatas, bahkan waktu yang tidak terbatas pun di dalam kekekalan juga tidak cukup untuk kita bisa mengenal Tuhan So seutuhnya. that is the growing relationship that we need. Itulah hubungan yang bertumbuh yang sebenarnya kita perlukan. And that growing relationship expresses itself in one or two things. Dan hubungan yang bertumbuh itu diekspresikan palingnya dalam satu atau dua hal. In obedience, in loving submission to God. Dalam ketaatan, dalam ketaklukan karena kasih di hadapan Tuhan. And also effective service. Dan dalam pelayanan kita yang efektif. Yeah, doing something that contribute to kingdom agenda. Melakukan sesuatu yang berkontribusi terhadap agenda kerajaan sorga. Let's move on. Ayo kita lanjut. Quiet times works quietly. Saat teduh itu bekerja dengan diam-diam. I don't mean we fall asleep during quiet time. Bukan artinya kita tertidur saat lagi bersaat teduh. So if I do my quiet time today and I do it for the next few days, I do not immediately become very strong. Artinya diam-diam itu artinya kalau kita saat teduh hari ini atau beberapa hari ke depan kita saat teduh itu nggak mendadak membuat kita kuat secara kerohanian. How many of us go to gym? Berapa banyak dari kita yang ke gym untuk fitness? Nobody? Gak Only ada. one. Oh, ada satu. I'm quite sure. Wow. I'm quite sure more than that. Maybe you are shy to lift up your hand. Saya yakin banyak sebenarnya yang ke gym, cuman malu-malu aja angkat tangan. So if I go to gym today Jadi kalau hari ini saya berangkat ke gym, and 2 more days and 3 more days later, dan 2-3 hari ke depan tetap berangkat ke gym, does it make me Arnold Schwarzenegger immediately? apakah itu mendadak membuat saya menjadi secara fisik menjadi kuat dan hebat? No, right? Enggak, bukan. Yeah, so quiet time works quietly in this sense. Our muscle builds up slowly. Doesn't mean today I go to gym, tomorrow I go to gym, the next few days I go to gym, immediately my muscles will be very big. It doesn't mean that. Inilah yang dimaksud saat teduh bekerja secara diam-diam. Itu bukan berarti 1, 2, 3 hari kita saat teduh langsung mendadak membuat kita kuat seperti kita nge-gym 2-3 hari. Yeah. Quiet times works quietly. If I skip my quiet time today and I forgot to do the next few days, does it mean that immediately I will die spiritually? Does it mean that? Saat teduh bekerja diam-diam artinya kalaupun saya kelewatan saat teduh hari ini atau 2-3 hari ke depan kelewatan bolong saat teduhnya, tidak mendadak membuat saya secara kerohanian langsung lemah. No, we won't die immediately. Kita nggak akan langsung mati secara kerohanian. Because quiet time works quietly. If I have big muscle and I don't go for gym for 2-3 days, does it mean my muscle will shrink next week? No. Ibaratnya seperti kita udah punya otot karena rajin nge-gym, 2-3 hari bolong nge-gym nggak membuat otot kita tiba-tiba hilang. So the effect of quiet time, the positive effect of quiet time can only be seen in the long term. Jadi sebenarnya efek positif dari bersaat teduh hanya bisa dirasakan dalam jangka panjang. And the absence of quiet time, meaning I forget to do it, it can only be apparent, it can only affect us often when we discover it is too late. Dan akibat dari saat teduh yang bolong-bolong baru akan terasa ketika kita ngerasa sudah terlambat. It's almost like eating pills for cholesterol control. Itu seperti makan untuk kontrol kolesterol, makan obat untuk kolesterol. Yeah. If I miss one cholesterol pill, will I die the next day? No. Kalau saya bolong 1 hari aja nggak lupa makan obat kolesterol, apakah besok saya langsung mati serangan jantung? Enggak. Yeah. If I eat bak kut teh, Kalau saya makan bakute,
If I eat bak kut teh today and tomorrow and the next few days, will I die of heart attack immediately? No. Kalau saya makan bakut teh hari ini, besok 3 hari berturut-turut, apakah mendadak saya serangan jantung? Enggak. But if you eat babi guling, maybe. Tapi kalau tiap hari babi guling mungkin serangan jantung. No, I'm joking. Hanya bercanda ya Bapak Ibu ya. Yeah, but you understand, right? What I'm talking Tapi about, Bapak Ibu right? mengerti kan konsep yang ingin saya sampaikan? Yeah. It's something fundamental, something at the foundational level, which is very, very important. Kalau satu hal yang bersifat fundamental, mendasar, itu artinya sangat-sangat penting. The crunch question, the important question, Pertanyaan pentingnya adalah, especially when we are in a seminar like this, preparing each one of us to be leaders in the church. pertanyaan penting khususnya dalam seminar seperti ini mempersiapkan saudara menjadi pemimpin-pemimpin gereja. If a leader has an inconsistent or a weak quiet time life, will this affect this person's leadership and service unto the Lord? Bila seorang pemimpin memiliki kehidupan bersaat teduh yang tidak konsisten, yang bolong-bolong dan lemah, akankah ini mempengaruhi kepemimpinannya dalam melayani Tuhan? This is the crunch question. Inilah pertanyaan pentingnya. Maybe in our heart, some of us may be asking, Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, I want to serve, aku mau melayani, but my quiet time is only once a week. tapi saat teduh saya cuma seminggu sekali. Can I serve? Boleh gak saya melayani? You ask the Lord, don't ask me. Tanya Tuhan, jangan tanya saya. And also, since I want to serve, some of us may think, I must make sure I have a strong quiet time life. But if I don't get elected next week, for example, then I can stop doing my quiet Mungkin time. saudara berpikir, oh karena saya mau kepilih nih jadi calon majelis, calon pemimpin gereja, saya harus mulai saat teduh. Tapi kalau gak kepilih, ya gak jadi saat teduhnya. Does it mean that? Apakah itu artinya begitu? I hope so. It is not like that. Jangan sampai begitu ya Bapak Ibu ya. Because it is fundamental for us. Karena ini hal yang sangat penting dan mendasar bagi kita. And the scripture talks about the quality and the criteria of leadership. Dan firman Tuhan mengatakan tentang kualitas dan kriteria dari seorang pemimpin. In the Acts church, Dalam gereja di zaman Kisah Para Rasul, when the church was growing, there was a challenge where the different group of widows was not fed properly. The food distribution was not done properly. jadi di zaman gereja di Kisah Para Rasul, banyak gereja-gereja yang bertumbuh saat itu tidak memberi makan secara layak kepada para janda-janda. Maybe this is similar to the kitchen manager that Pastor Ting was talking about. Mungkin ini mirip dengan manajer dapur yang dibicarakan oleh Pastor Ting sebelumnya. So someone may say, I'm a kitchen manager. I don't have to do my quiet time every day. Berapa orang mungkin berkata, saya cuma manajer dapur, ngapain saya saat teduh tiap hari? Yeah, but the 7 person that was chosen, these were the criteria. They must be respected, they must be wise, they must be filled with the Spirit of God. Tapi seorang pelayan yang dipilih oleh Tuhan, dia harus penuh dengan roh hikmat, harus terkenal baik, dan harus mengandalkan Tuhan. And a wise person built his house on the rock. Dan seorang yang berhikmat bijaksana membangun rumahnya di atas batu. And the rock is the word of God. Dan batu itu adalah firman Tuhan. And then Paul exhorted Timothy. Kemudian Paulus juga memperingati Timotius. You want to serve the Lord? Kamu mau melayani Tuhan? You must be diligent to present yourself as approved to God. Kamu harus rajin mempresentasikan dirimu untuk layak di hadapan Tuhan. You must know how to divide the word of God. You must know how to handle the word of God properly. Kamu harus bisa menangani firman Tuhan dengan cara yang benar. And then in another passage, Paul tells Timothy what are the criteria and the qualification of an overseer. Namun dalam bagian lain Paulus sekali lagi memberitahu Timotius apa persyaratan bagi seorang penilik jemaat. Yeah, the overseer is to be above reproach. Seorang penilik jemaat harus di atas rata-rata pada umumnya. Faithful to his wife. Harus setia pada satu istri. Temperate and self-control. Dapat menahan dirinya dengan baik. Respectable and hospitable. Dihormati dan suka memberikan tumpangan kepada And orang. must be able to teach the Dan harus Bible. cakap mengajar firman Tuhan. So these are the qualifications that the Bible spell out for us. Ini adalah kualifikasi yang ditunjukkan firman Tuhan kepada kita. So that if we want to serve,
we have to ask ourselves. Jadi kalau kita mau melayani, mulailah dengan tanya kepada diri kita masing-masing. And quiet time is foundational and basic down there. Karena saat teduh adalah dasar yang sangat penting dalam melayani. These are the 7 things that we will consider. Ini 7 hal yang perlu kita pertimbangkan. Or the 7 steps towards consistent quiet time. Atau 7 langkah menuju kehidupan bersaat teduh yang konsisten. Set a time, find a place. Tentukan waktu dan carilah tempat. Discover a posture, enter into His presence. Temukan sikap tubuh yang tepat dan masuklah ke hadiran Tuhan. Read the Bible, Baca Alkitabmu, listen to God, dengarkan Tuhan, and respond in action. dan responi dengan tindakan nyata. Number 1, set a time. Nomor 1, tentukan waktu. We are all very, very busy. Kita semua sangat-sangat sibuk. Are we busy? Apakah Bapak Ibu sibuk? Yes. I didn't say choose a time. Saya tidak mengatakan pilihlah waktu. I didn't say find the time. Saya tidak mengatakan carilah waktu. Because if I ask us to find the time, we are so busy we will never find the time. Karena kalau saya minta saudara cari waktu, saudara terlalu sibuk, nggak ketemu itu waktunya. So we need to make time. We need to set the time. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tentukan waktu. What is a good time? Apa waktu yang baik? Some people say morning is the best time. Sebagian orang bilang pagi hari itu waktu yang baik. But if we have to get stuck in the traffic, Tapi kalau kita kena macet di jalanan, if we have to leave our house at 4 a.m. in order to get to office on time, kalau kita perlu berangkat dari rumah jam 4 subuh supaya bisa nyampe kantor tepat waktu, yeah, morning may not be the best time. mungkin pagi bukan waktu yang terbaik. So to me, it doesn't really matter whether it's morning or noon or night. It doesn't really matter. Jadi buat saya yang paling penting bukan soal waktu nanti pagi atau siang atau malam. Yeah, we need to set a time that is suitable to our schedule. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menentukan waktu yang paling cocok dengan kondisi keadaan kita. For an office worker is different from a housewife. Untuk seorang pekerja kantoran mungkin waktunya beda sama seorang ibu rumah tangga. From a housewife is different from someone who has retired. Mungkin seorang ibu rumah tangga ngatur waktunya beda sama orang yang sudah pensiunan. So find a time that is suitable to our lifestyle. Jadi tentukan waktu yang cocok dengan gaya hidup kita. Of course, the example set by Jesus. Tentu waktu yang contoh terbaik ditunjukkan oleh Yesus. Jesus said very early in the morning while it was still dark, Jesus got up and went to a private place to pray. Yesus memberikan teladan sungguh pagi-pagi benar. Yesus sudah bangun, pergi ke tempat untuk menyendiri dan berdoa di sana. It is a good example. Itu contoh yang sangat baik. But I don't think we must be in the morning. I don't think so. Tapi menurut saya bukan berarti setiap kita harus pagi-pagi buta melakukan hal yang sama. As we set the time, we ask ourselves, how long should our quiet time be? Dan ketika kita mulai menentukan waktu, kita akan bertanya, berapa lama sih durasinya buat bersaat teduh yang ideal? Some people say it must be 1 hour. Beberapa orang bilang saat teduh waktunya tuh 1 jam yang ideal. If it is 1 hour, I cannot do it. Other people say. Kalau butuh sejam saya nggak bisa ngeluangin waktu buat saat teduh. I can only give God 5 minutes. Saya cuma bisa kasih Tuhan 5 menit aja. Will He be happy with me for 5 minutes? Apakah Tuhan akan senang kalau saya cuma bisa saat teduh 5 menit? Don't ask me. Jangan tanya saya. Ask who? Tanya siapa? Ask who? Tanya siapa Bapak Ibu? Ask God. Tanya Tuhan Bapak Ibu. Yeah, you come before God and say, God, I can only give you 5 minutes. Are you happy? Bapak Ibu bayangin Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan, saya cuma punya 5 menit buat Tuhan. Tuhan happy nggak? Then we listen to God and see what He says. Nah, terus kita dengerin kira-kira Tuhan responnya seperti apa. For me, my personal conviction, 15-20 minutes, 30 minutes is okay for me. Pendapat pribadi saya, Budi buat saya Bapak Ibu ya, 15-30 menit sebenarnya masih oke. More important is consistency than to do it for a long time. Yang lebih penting daripada 1-2 sampai berjam-jam, Bapak Ibu lebih penting itu konsisten setiap hari melakukannya. I do my quiet time once a year. I give God 1 hour. Kalau Bapak Ibu bilang saya kasih Tuhan 1 jam, tapi cuma setahun sekali. I think 20 minutes a day is better than 1 hour.
for 1 year, one time. Saya pikir kayak 20 menit saat teduh setiap hari lebih baik daripada saat teduh 1 jam, tapi Yeah. cuma setahun sekali. So the first step is set a time. Jadi langkah pertama adalah tentukan waktunya. I challenge you, I challenge all of us sitting here. Saya menantang Bapak Ibu semua yang duduk di tempat ini. If we are not consistent with our quiet time, Kalau kita tidak konsisten dengan saat teduh kita, right now, think about it. saat ini pikirkan tentang itu. Tomorrow is Sunday. Besok hari Minggu. Now, Sunday is very busy for Christians. Minggu biasanya sibuk sekali buat orang-orang Okay. Kristen. Monday, I will start my quiet time. Senin, oke lah saya mulai saat teduh hari Senin. Okay. Ask yourself, when am I going to do it? Monday morning, Monday afternoon, or Monday night? Jadi saya minta Bapak Ibu saat ini di tempat ini pikirkan, kalau saya bisa mulai saat teduh hari Senin, Seninnya itu jam berapa? Pagi, siang, malamnya jam berapa saya mau mulai saat teduh? And how much time will I allocate for this? Dan berapa durasi waktu yang mau saya alokasikan untuk saat teduh dengan Tuhan? 10 minutes? 10 menit? 15 minutes? 15 menit? I am approaching it like this so that you do not have an excuse of not doing quiet time on Monday. Saya minta Bapak Ibu pikirkan sekarang supaya Bapak Ibu nggak ada alasan nanti Senin lupa lagi saat teduhnya. Are you happy? Happy Bapak Ibu? I hope so. Semoga. The second thing that we need to do, Hal kedua yang perlu kita lakukan, find a place. carilah tempat. So Monday, I'm going to do my quiet time. Jadi hari Senin saya akan mulai saat teduh. Where will I go to? Di mana tempat saya akan pergi untuk saat teduh? So when we find that place, it should be a place away from distraction. Jadi kalau kita mau cari tempat untuk saat teduh, carilah tempat yang bebas dari gangguan. Yeah. Zaman dulu. Zaman dulu, Long time ago, it's easy to find a place without distraction. zaman dulu gampang Bapak Ibu cari tempat yang bebas gangguan. But zaman kini, time now, it's Zaman now. difficult to find. Tapi zaman sekarang susah cari tempat yang bebas gangguan. Because the distraction is in our hand. Karena gangguan dari tangan kita Bapak Ibu. Halfway we are doing, our boss will call us. Lagi saat teduh tengah-tengah tiba-tiba bos kita bisa nyariin kita. Halfway we are doing, somebody will send a notification. Tengah-tengah lagi saat teduh tiba-tiba muncul notifikasi di gadget kita. Halfway we are doing, we are thinking about who this person will put on Instagram, what picture he will put. Lagi saat teduh tengah-tengah kepikiran itu si dia kira-kira posting apa ya di Instagram. So my suggestion to you is, Maka saran saya kepada Bapak Ibu Saudara adalah give your handphone to me. kasih handphone saudara kepada saya. I will take all of them back to Malaysia. I guarantee you Monday you can do your quiet time Saya akan without bawa pulang distraction. semua HP Bapak Ibu ke Malaysia. Saya jamin Senin Bapak Ibu bisa saat teduh. No, I'm joking. Bercanda Bapak Ibu ya. Okay, so we need to find a place that has no distraction. Jadi kita harus cari tempat kuncinya bebas gangguan. And often, if we do it consistently, that place can be associated as a special time, a special place I meet with God. Dan kalau kita konsisten bersatu teduh di tempat yang sama, maka tempat itu akan terasosiasikan. Oh, ini tempat buat saya ketemu Tuhan. It could be in the garden of my house. Mungkin bisa jadi taman di rumah kita. It could be a special chair in the corner of this house. When I sit there, I'm meeting my Savior, my Lord, when I sit there. Bisa jadi ada kursi khusus yang kita taruh di pojok ruangan yang tiap kali kita duduk, oh ini saatnya saya berjumpa dengan pencipta saya. So Jesus gave this instruction to the disciples, teaching them how to pray. Jadi ini instruksi, perintah yang diberikan Yesus, ajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana berdoa. Jesus say, when you pray, go into your room or go into a closet, find a quiet and private place, and when you have shut the door, when you have cut out the distraction, pray to God. Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Set a time, Tentukan waktu, find a place, cari tempat, and then related to that is discover a posture. dan yang berhubungan dengan itu langkah berikutnya adalah temukan sikap tubuh. Posture is quite important. Sikap tubuh itu begitu penting Bapak Ibu. For some of us who are senior, Bagi sebagian kita yang sudah lansia,
Yeah, if they require kneeling down to do quiet time, Kalau di when we kneel down, we can't stand up anymore. Bagi Bapak Ibu lansia, kalau kita harus berlutut hanya untuk bersat teduh, habis saat teduh kita nggak bisa berdiri lagi. So posture is quite important. Jadi sikap tubuh itu penting. Yeah, I remember there was a time when I was studying in the university. Saya ingat ketika zaman saya masih sekolah di universitas, I wanted to do my quiet time when our Muslim friend have their prayer call. I wanted to. saya ingat saya mau saat teduh pas saya dengar ada suara azan. Yes. So when they do their suara azan, I want to do my quiet time. Jadi tiap kali saya dengar suara azan, oh saya mau saat teduh nih sekarang. I tried very hard. Saya berjuang keras sekali. It was early in the morning. Itu pagi-pagi subuh, After 3 to 5 minutes, setelah 3 sampai 5 menit, my quiet time was very quiet. saat teduh saya menjadi hening sekali. So I decided to change my posture. Jadi saya memutuskan untuk mengganti sikap tubuh saya. I took my Bible and I walked in the campus. Oh, saya mengambil Alkitab saya sambil saat teduh sambil jalan muterin kampus. So that posture was good for me because if you fall asleep while you're walking, you will fall down. Itu sikap tubuh efektif buat saya. Kalau tiba-tiba saya tertidur, saya jatuh lagi jalan. So walking is a good posture. Jadi berjalan pun sebenarnya sikap Ya. tubuh yang baik. And of course, if you walk too long, you might be tired. Tentu meskipun kalau kita jalan kelamaan kita capek. So in that 10, 15 minutes, 20 minutes, I walk and I talk to God. When I'm tired, I find a place to sit down, I open my Bible and I read. Maka yang saya lakukan, saya berjalan keliling kampus 10-15 menit. Kemudian saya berhenti, saya duduk, saya buka Alkitab, saya berdoa di hadapan Tuhan. Then I stand up again Lalu saya berdiri lagi. and I continue to walk. Lalu saya lanjut berjalan lagi sambil So you bersatu. understand what's the meaning of posture, Jadi right? Bapak Ibu paham ya makna dari sikap tubuh yang tepat. And there are two interesting examples in the Bible. Dan ada dua contoh yang menarik di dalam Yeah. firman Tuhan. Hezekiah turned his face against the wall and pray. Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. But of course that was a very desperate situation because the prophet came and told him he's going to die. Oh, tentu tapi itu kondisinya lagi tertekan sekali karena seorang nabi datang mengatakan, Hizkia kamu akan mati. So his heart was very disturbed. Jadi hatinya begitu terganggu. So he turned his face against the wall and he Maka dia prayed. memalingkan wajahnya kepada tembok. Yeah. Enoch, another interesting phrase, Enoch walked with God. Menarik sekali kata Henok di terjemahan Indonesia bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan berjalan bersama dengan Allah. Of course, this word walk may not necessarily means he was walking 24/7. It may not necessarily. Meskipun artinya kata berjalan dalam terjemahan Inggris bukan berarti berjalan 24 jam sehari. But it means obedience. Tapi artinya bergaul atau taat kepada Tuhan. But he could maybe literally walk also part of the time. Tapi bisa jadi sebagian waktu dia benar-benar secara literal dia berjalan. So these are a couple of posture that we can consider. Itulah beberapa contoh sikap tubuh yang bisa kita pertimbangkan. Yeah, but the most important posture is the posture of the heart. Tapi sikap yang paling penting sebenarnya adalah sikap hati kita. Yeah. What kind of posture should that be? Sikap seperti apa yang harusnya kita punya? It should be a posture of seeking God. Harusnya sikap hati yang benar-benar mau mencari Tuhan. So when we have set the time, when we have found the place, when we have discovered our posture, and when we are at that moment, we must determine to enter into the presence of God. Jadi setelah kita tentukan waktu, setelah kita cari tempat, lalu kita temukan sikap tubuh yang tepat, itu saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan. Yeah, it is something we need to do intentionally. Itu suatu hal yang perlu kita lakukan secara sengaja, secara disadari. We need to turn off the world Kita perlu memadamkan dunia and turn off our handphone. dan mematikan handphone kita. And then tune in to God. Dan kita terhubung dengan Tuhan. Yeah. Some people, they do certain ritualistic symbol. Beberapa orang melakukan ritual yang secara simbolik. Yeah. Those of us who are musical may pick up the guitar and strum a song.
Beberapa orang yang senang musik mungkin dia genjrengin gitar untuk sebuah lagu untuk membawa dia masuk ke hadirat Tuhan. Those not so musical just go to YouTube and turn on the song. Beberapa orang yang tidak terlalu musikal mungkin buka YouTube, buka lagu puji-puji penyembahan. But be careful. Tapi hati-hati, Be careful that our quiet time is not 15 minutes listening to YouTube song. tapi jangan sampai jangan sampai saat teduh kita cuma 15 menit dengerin lagu penyembahan di YouTube. It is just something that we do intentionally to enter the presence of God. Maksud saya adalah kita perlu melakukan sesuatu secara sadar, secara sengaja sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan. Yeah. Micah and the psalmist says this, what shall I come with when I want to come before the Lord? Mika berkata, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah Allah yang tepat tinggi? Shall I bring a burnt offering? Haruskah saya membawa korban bakaran? But whatever it is that I am doing physically is an expression that I'm seeking God. Tapi apapun yang saya lakukan secara fisik itu mengekspresikan bahwa saya lagi pengen mencari Tuhan. That my soul is thirsting after God. Bahwa jiwaku itu haus terhadap Tuhan. And that I long for Him. Dan saya rindu kepada Tuhan. This is a Reformed church Ini adalah gereja reform. with a Presbyterian tradition, I think. Dengan tradisi Presbyterian. Yeah, I remember when I went for some tour in the Turkey and the Israel area. Saya ingat ketika saya sedang travel pergi ke Turki dan juga daerah sana. So we enter certain holy place, monastery and things like that. We have to light a candle in the front before we go in. Di sana ketika saya masuk tempat ibadah, kita harus menyalakan lilin sebelum kita masuk. And I believe that some of our Orthodox brother and sisters, when they enter into God's presence, they light a candle. Dan saya kalau nggak salah beberapa saudara kita yang aliran Ortodoks, mereka masih menyalakan lilin ketika masuk ke hadirat Tuhan. I think it's okay to do it Menurut saya itu nggak ada masalah. as long as we don't pray to the candle. Yang penting jangan sampai kita doanya ke lilin tersebut. It is a symbolism. Lord, I am turning off the world. I'm tuning into you. I want to enter your presence with this song or with this candle lighting. It's okay, bagus kalau kita bisa mencari simbol bahwa Tuhan ketika saya mulai menyalakan lagu ini atau menyalakan lilin ini, Tuhan saya secara intensional mau masuk ke hadirat Tuhan. Our Muslim brothers and sisters, sometimes they roll out the prayer mat. Saudara kita yang muslim terkadang mereka menggelar karpet matras untuk I doa think there mereka. is some meaning behind. Saya yakin itu ada makna di baliknya. Yeah, because that is the place where I meet with God when I roll out the praying mat. Bisa jadi itu maknanya adalah tempat di mana saya akan berjumpa dengan Tuhan ketika saya menggelar karpet ibadah saya. I'm not saying that you must do this, yeah, don't get me wrong. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu harus melakukan ini ya, jangan salah paham. Yeah, so we need to enter into the presence of God intentionally. Maksud saya adalah kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan secara sengaja atau secara sadar. Amen. Set a time, Tentukan waktu, find a place, carilah tempat, discover a posture, temukan sikap tubuh yang tepat, enter His presence, masuklah hadirat Tuhan, and now we read the Bible. dan sekarang kita baca Alkitab kita. If you have a question, Kalau kita punya pertanyaan, if I don't read the Bible in my quiet time, is it okay? kalau saya nggak baca Alkitab, firman Tuhan pas saat teduh, itu masih oke nggak? That one you don't have to ask God. Itu nggak perlu tanya Tuhan Bapak That Ibu. one you ask me. Itu Bapak Ibu tanya saya aja. And my answer is no, it is not okay. Jawaban saya adalah itu tidak baik-baik saja. How can I say I do my quiet time and I don't read my Bible? Gimana cara saya bilang saya mau saat teduh kalau saya nggak bahkan baca firman Tuhan? Quiet time is intertwined with the word, with scripture. Saat teduh itu begitu terjalin dengan yang namanya firman Tuhan. Yeah. And then you say, no, I don't want to read the Bible. I just want to listen. Because now many apps, I just press one button, I can listen. Can or not? Mungkin saudara bilang, saya nggak mau baca, saya orang auditori, saya mau denger aja, banyak aplikasi tinggal play, saya bisa denger sekarang. Boleh nggak kayak gitu? Kadang-kadang macam itu boleh lah. Kalau ya. setiap kali macam itu, I think not so good lah. Ya, kalau kadang-kadang kita cuma play denger masih oke, tapi kalau setiap kali cuma denger ya itu tidak baik sebenarnya. Because I'm afraid, oh, this brother like to listen, don't like to read. Maybe I take his voice away. Waduh, mungkin kita berpikir, wah ini orang cuma suka denger, nggak suka baca ya mungkin terdiambil suaranya. No, I'm joking. Cuma also. bercanda Bapak Ibu ya. Yeah, so now listen to me.
When we listen to the word of God, we only use one organ, our ears. Perhatikan Bapak Ibu ya, pas kita hanya mendengar firman Tuhan, kita cuma pakai satu organ, cuma telinga. When we read the word of God, we use two organs, our eyes and our mouth. Tapi pas kita baca firman Tuhan, kita pakai dua organ, yaitu mata dan mulut kita. And as we read it out loud, we are also listening, so we use the third organ. Dan pas kita baca dengan suara lantang, telinga kita juga mendengar, jadi kita pakai 3 organ. Which one do you think is more effective? Mana menurut Bapak Ibu yang lebih efektif? I think that using 3 organ is more effective than using one. Menurut saya menggunakan 3 organ lebih efektif daripada cuma pakai 1. So we need to engage with the word of God. Jadi kita perlu terhubung dengan firman Tuhan. Meaningful engagement. Terhubung secara mendalam, secara bermakna. Systematic engagement. Terhubung secara sistematis. Yeah, and sometimes we can be creative also. Dan terkadang Yeah. kita bisa secara kreatif. So whether it is an app, a YouTube or a website, there are many resources like this that can help us. Jadi banyak sumber yang bisa kita pakai untuk menolong kita, aplikasi YouTube ataupun website. Or you can contact Scripture Union Atau Bapak Ibu bisa kontak Scripture Union in Jakarta yang ada di Jakarta. to get some kind of resource material that will help us. Untuk menggunakan material yang bisa kita membantu kita bersatu teduh. Yeah. Joshua said this in the book of Joshua chapter 1. Yosua 1 berkata demikian. This book of the law shall not run away from my mouth. It shall not depart from my mouth. I will never stop reading it, but I will meditate on it day and night. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. And as we read the Bible, we need to listen to God. Dan sambil kita membaca Alkitab, kita perlu mendengar suara Tuhan. How does God speak to us? Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? I would say that the scripture is the default method. The default method that God speaks to us. Saya akan berkata bahwa firman Tuhan adalah cara paling mendasar untuk Tuhan berbicara kepada kita. It is not the only method. Bukan satu-satunya cara, Yeah, but the default method. tapi cara yang paling mendasar Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Because if we miss this, sometimes we will suddenly say, God told me to do this, God told me to do that. Karena kalau kita lewat merenungkan firman Tuhan, karena kita bisa ngawur bilang Tuhan berbicara ini dan Tuhan berbicara itu. So always remember that the Bible is the default method that God speaks to us. Jadi selalu ingat bahwa firman Tuhan adalah cara paling mendasar Tuhan berbicara kepada kita. And as the sheep of God, as the lamb of God, when God speaks, we will hear and we will recognize His voice. Dan sebagai kawanan domba milik Allah, ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita akan mengenali suaranya. Many times we don't hear because we are too busy. Seringkali kita nggak dengar suara Tuhan karena kita terlalu sibuk. Yeah, so the psalmist used this word Selah, which is a very mysterious word. It means to pause, to stop for a moment, keep quiet, and listen to God. Makanya kata pemazmur menggunakan kata selah yang artinya berhenti sejenak, merenungkan dan mendengar suara Tuhan. Yes, and we chew on the word of God. Dan kita mengunyah firman Tuhan tersebut. The more we chew and meditate on the word of God, the more flavor, the more sweet the word of God will become. Semakin kita kunyah, semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin manis firman Tuhan terasa. 5 things that we can look at when we explore how God speaks to us. 5 hal yang bisa kita lihat ketika kita mau mencari tahu bagaimana cara Tuhan berbicara kepada saya. So this morning, Pastor Ting told us the story of Ahab and Naboth. Pagi ini kita mendengar example. kisah tentang Ahab dari Pastor Ting. Okay, so there are 5 questions here. The first question is, what is the main lesson from the text? Ada 5 pertanyaan. Pertama adalah pelajaran utama apa yang bisa saya dapatkan dari ayat yang saya baca. So that question can help us to listen to God. Pertanyaan itu bisa membantu kita mendengarkan Tuhan. What can I learn from God from this passage, for example? Apa yang bisa saya pelajari untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi dari bagian kitab ini? Can I see that God is merciful? Bisakah saya melihat bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia? Can I see from the scripture that God is also a God of judgment? Bisakah saya belajar melihat bahwa Tuhan juga Tuhan yang maha adil? Yeah. So the second question to ask is,
what does the passage tells me about the characteristic of God? Jadi pertanyaan kedua yang kita renungkan adalah apa yang bisa saya pelajari untuk mengenal Tuhan, karakteristik Tuhan dari bagian yang saya baca. The third question is, what are the examples in this Bible, in this text? Pertanyaan ketiga adalah apa teladan yang bisa saya pelajari dari bagian kitab ini? Something that I can follow, Sesuatu yang bisa saya ikuti or something that I should avoid? atau sesuatu yang bisa saya hindari? Yeah, positive example or negative example? Teladan yang positif atau contoh yang negatif? Then the fourth question, is there an instruction? Is there a command from God? Dan pertanyaan keempat, apakah ada instruksi atau perintah yang jelas dari Tuhan? And the last question is there any encouragement? Is there any promises from this scripture? Dan pertanyaan kelima, apakah ada satu semangat atau dukungan, dorongan atau sebuah janji dari Tuhan yang bisa diberikan kita dapatkan? Now listen to me. Nah, dengarkan saya. Something very important. Ada satu hal yang sangat penting. Many times we zoom into question number 5 when we open the Bible. Sering kali kita langsung perhatiin ya loncatnya ke pertanyaan nomor 5 pas kita baca firman. Many times we only look for the promises in the Bible. Sering kali kita fokus cari cuman janji-janjinya Tuhan di dalam Alkitab. In the zaman dulu we have paper Bible, hard print Bible. Zaman dulu kita masih punya Alkitab yang berbentuk buku. We yang will dicetak. underline and we put color. Kita bakal stabiloin pakai warna setiap garis-garis yang ada janji Tuhan. 99% of the color text are the promises of God. 99% kita stabiloin Alkitab kita, biasanya kita selalu tuh yang isinya janji-janjinya Tuhan. Yeah, but that's why I intentionally put promise last. Makanya saya secara sengaja menaruh, merenungkan janji Tuhan itu bagian terakhir. Yeah, because there's much more thing that God wants to tell us. Karena ada begitu banyak hal yang Tuhan pengen sampaikan kepada kita. If we are only looking for promises, Kalau kita cari cuma janjinya doang, our faith is very childish. iman kita adalah iman yang sangat kekanak-kanakan. Just like a small boy or small girl, when we meet our parents, give me ice cream, Sama seperti anak kecil kalau ketemu orang tua mikirnya cuman kasih saya es krim, give me toy, kasih saya mainan, give me chocolate. kasih saya coklat. Yeah, but God is not like that. Tapi Tuhan tidak seperti itu. God wants us to mature and grow up. Tuhan mau kita bertumbuh dan dewasa. We must be very careful Kita harus berhati-hati. because many times God wants to warn us something. Karena sering kali Tuhan lagi ingin memberikan peringatan kepada kita. God wants to guide us into the correct path. Tuhan lagi pengen menuntun kita ke jalur yang benar. My people, listen. Dengarlah hai umatku. I'm warning you. Aku memberikan peringatan kepadamu. If you will only listen to me, Israel, oh Israel, please listen to me. Jika engkau mau mendengarkan aku, hei Israel, hei dengarkanlah aku. God is a God always reaching out to us. Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingin menjangkau kita. In the book of Genesis, he walks in the garden looking for Adam. Di kitab Kejadian kita melihat Tuhan berjalan di taman untuk dan mencari Adam. In the book of Revelation, he knocks on the door and say, if any man would open the door, I will come in and fellowship with him. Di kitab Ayub mengatakan Tuhan mengetuk pintu apabila ada orang yang mencari aku akan masuk dan bersekutu dengan dia. God is more willing to speak than we are willing to hear. Tuhan jauh lebih pengen ngomong sama kita daripada kita lebih pengen dengerin dia. And many times when somebody say, God doesn't speak to me, Dan kadang-kadang pas kita seringnya bilang, Tuhan gak ngomong sama saya. it's not so much that God don't speak. Sebenarnya bukan Tuhan yang gak ngomong. It's sometimes because our heart is hardened. Tapi seringkali karena hati kita yang keras. When we learn to be soft before God, Pas kita belajar untuk melembutkan hati di hadapan Tuhan. we will hear from God more and more. Kita akan mendengar dari Tuhan lebih banyak lagi. Set a time, Tentukan waktu, find a place, carilah tempat, discover a posture, temukan sikap tubuh yang tepat, enter into the presence of God, masuk ke hadirat Tuhan, read the word, baca firman Tuhan, listen to God. mendengarkan Tuhan. Final step, Yang langkah terakhir, respond in action. kita harus responi dengan tindakan. Don't just be hearers.
Jangan cuma jadi pendengar, also be doers. tapi jadilah juga pelaku When we firman. respond to God, God will speak more and more to us. Ketika kita meresponi Tuhan dengan tindakan, Tuhan akan berbicara lebih banyak lagi kepada kita. A hardened heart and a deaf ear will never have God speaking to us. Hati yang keras dan telinga yang tertutup nggak akan membuat kita bisa mendengarkan Tuhan dengan baik. The writer of Hebrews says this. Penulis dari kitab Ibrani mengatakan demikian. So as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your heart as you did in the days of rebellion. Seperti Ibrani 3 ayat 7, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Maybe God wants us to pick up the phone and say sorry to somebody. Mungkin Tuhan mau kita ambil handphone dan mengatakan sorry, minta maaf kepada seseorang. Maybe God wants us to pause a moment so that we can pray for our pastor. Mungkin Tuhan mau kita mengambil waktu berdiam sejenak untuk berdoa buat pimpinan pendeta kita. Maybe God wants us to forgive a sister who has done something wrong to us. Mungkin Tuhan mau kita memaafkan saudari yang sudah menyalahi kita. Maybe God wants us to stop doing a certain habit that is detrimental to our spiritual growth. Mungkin Tuhan mau kita berhenti melakukan kebiasaan buruk yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Respond in action. Responi firman Tuhan dengan tindakan nyata. Carry out what God impressed on our hearts to do. Lakukan apa yang Tuhan berikan impresi lewat hati kita. These are the 7 steps. Ini adalah 7 langkah. And then my final question. Dan pertanyaan terakhir saya. Are we ready to begin this journey to cultivate and to nurture a consistent quiet time life? Siapkah Bapak Ibu Saudara memulai perjalanan untuk memupuk kehidupan bersaat teduh yang konsisten? And for those of us who have been doing quiet time, Dan buat setiap kita yang sudah melakukan saat teduh, is there anything that can enhance and make our quiet time more meaningful, strengthen it further? buat kita yang sudah rutin saat teduh, adakah hal yang bisa meningkatkan kualitas dan menguatkan kehidupan bersaat teduh kita? We shall pause for some Q&A Ini saatnya kita berhenti untuk sesi tanya jawab. before your stomach start grumbling. Sebelum perut Bapak Ibu Saudara mulai keroncongan. Sure, praise the Lord. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan bisa jalan ke mic. It seems you preach pretty clear, Pak. Yes, I will borrow the words. I hope it's not copyrighted. I'm so happy that you have fully understood. Yeah, but many times when the floor don't ask question, Biasanya kalau jemaat tidak memberikan pertanyaan, the speaker will ask question. nah maka pembicara yang bakal kasih pertanyaan. Yes, yeah, 1 or 2 moments. I pray that we are all doing our quiet time. Saya berdoa kita semua benar sungguh-sungguh melakukan menjalani saat teduh kita. Earlier, Pastor Ting talked about desires that are wrong. Sebelumnya Pastor Ting ada berbicara tentang keinginan yang salah. Earlier, Pastor Ting talks about the signs of pitfall in leadership. Sebelumnya Pastor Ting ada berbicara tentang tanda-tanda kejatuhan, lubang jatuh dalam And then kepemimpinan. one of the brother or sister asked the question, if I know something is wrong, what do I do? Dan salah satu saudara menanyakan, kalau saya tahu ada satu hal yang salah, apa yang perlu saya lakukan? Yeah, personally, I believe quiet time is down there, the foundation that will support. Saya percaya salah satu jawabannya adalah saat teduh menjadi fondasi yang sangat penting Yeah, untuk let itu. me pray for you before I pass the time. Dua. I invite you to stand up. Kalau kita sama-sama bangkit berdiri, Thank you, Jesus. Praise your name. Come, let us pray. mari kita berdoa. Lord, you are a God that reaches out to us all the time. Tuhan, Engkau Allah yang menjangkau kami setiap waktu. You want us to come before you, Engkau rindu kami datang menghampirimu, interact with you, berinteraksi denganmu, open your word and read, membuka firman-Mu dan membacanya, open our mouth and pray, membuka mulut kami dan berdoa, lift up our voice in thanksgiving and worship. mengangkat suara kami dalam ungkapan syukur dan penyembahan. In this busy life that we are living in, Dalam kehidupan kami yang begitu sibuk, sometimes unconsciously we have forgotten. terkadang secara tidak sadar kami lupa. We have neglected our spiritual growth.
bahwa kami sudah mengacuhkan pertumbuhan kerohanian kami. And this important time alone with you. Dan waktu menyendiri dengan Tuhan yang begitu penting. I commit all my brothers and sisters into your hand. Bapak, saya serahkan semua Bapak Ibu Saudara terkasih ke dalam tangan Tuhan. That this will be the foundation. Quiet time will be the strong foundation that we build our life on. Biar setiap kami boleh menggunakan saat teduh sebagai fondasi yang kami bangun untuk pertumbuhan kerohanian kami. And because the church member is strong, dan karena setiap jemaat kami begitu kuat, the church will also be strong. Maka gereja juga akan bertumbuh kuat. So I bring this whole church into your hand. Maka saya menyerahkan segenap gereja ini ke dalam tangan Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. God bless you. Amen. Tuhan Amen. memberkati. Please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu. Diminta untuk Pendeta Riko boleh maju ke depan untuk menutup seminar kita.